ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ, ਆਪੇ ਲੁੱਟਵਾਈਆਂ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਖਤਾ ਉਲਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਦਫਾ 140 ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੀਨੀ ਕਾਦਲੀ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਕੀ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡੇ ਸਾਰੇ। 90 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਆਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਸਨ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਅਲੀ ਔਰ ਹਸਨ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਗਰਦੋ ਬਾਹਰ ਦੱਬ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੁਮੇ ਔਰ ਈਦ 'ਚ ਕਿ ਅਲੀ ਔਰ उससे मोहब्बत रखने वालों पर लानत, और बच्चे समझने लग पे सी कोई बड़ा डाकू है, कोई बदमाश है। वरना खतीब क्यों तेरा उन्होंने की पता बयानी की मिटा दस तकी उस्मानी बेचारा की मने बेड़ा बहदा सारे ये तो मैं ही है ना जरा नहीं है तो छुपाउन देंदा हदीसा कट के देना की किवें लोगों ने एहतजाज किए तो उन्होंने सिर कट दिते। उन्होंने अपनी किताब ही लिखा कि हज़रत मीर मुआविया तक पर क़यामत तक अनवार की बारिश जारी रहेगी। बिल्कुल झूठ बोल अगे अपनी सालिया निशान पा आता। तकी उस्मानी ने जो रिसाला लिखा ना हज़रत मुआविया और हक़ाइक़, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ बोलता फराड कर। सुमैया का कहते दजाद की मां जी ना वह कोई इन्हें जना नहीं किया, कोई वह बच्चा नहीं सी। उंज हज़रत मुआविया ने इस पारों में ज़्यादा बड़ा डिक्टेटर है, शिकंजे कस दिंदा लोगों ने जालम नाल मिल जाए ना हुकूमत हिलानी। इन्हें फिर चाल चली वो गवाहियाँ लईयां भी मेरे बाप ने दी मां नाल जना किया सी, उहदे चों था वो जो हरामदादा मां दी जना दी गवाहियाँ सुन लिया। उस वे क्या भी यार मेरे छित्र क्यों मारते हो, अगे दो सुन ली आया वो सुनानी। वो प्यो नूं कंजर बना रहा भी मेरे प्यो ने जना की, तो सहाबा कराम कन्ना ते हथ रख रहे। सही मुस्लिम बुखारी कि हजूर ने आख्या जो बाप बदले उहदे बिश दी खुशबू भी हराम। की ड्रामा रचा इस तो हज़रत अबू बकरा जिहड़े भाई सी ना ज़ियाद दे मां हो सके, उन्हें फिर कसम खाती थी कि मैं जिंदगी पर इहदे नाल कलाम नहीं करना। इन्हें मेरी मां नूं झूठी तो मतलब आई हरामदादे ने हुकूमत दे लालच। उन्हें अबू सुफियान का कभी मूँह नहीं वेख्या, तो चंगा भला इहदा बाप उबैद उन्होंने छड़ के इधर पुत बन गया। ये तो तुहानूं सुनावांगे कि जो हसन बसरी किया 4 जुर्म इन्हें ऐसे किए कि एक ही इन्हां चों कर रहिंदा जिहदी बर्बादी लई काफ़ी सी, इकट्ठे 4 कि उम्मत का चुनिया अमीर उल मोमिन मुहाजिर अंसार दा उहदे खिलाफ तलवार लैके उठ खड़ा, बगावत का आगाज़ किया इन्हें हज़रत अली ने। दूसरे पासे ज़ियाद नूं हराम का बेटा बना के, हालांकि अबू सुफियान भी आंदा मैं जना किया, सुमैया भी आंदी ना इहदा ही है, तद भी नहीं सी बेटा बनता। हजूर ने ऐलान किया जो कुफर के रिवाज गए जिहदे बिस्तर ते कुछ जम्मिया वह पुत्र गिना जाना, वह बैदा ही खाउंदा सी। इस तो उलमाए इस्लाम ने साफ लिखा कि जिहड़ा हुक्म खुला दिन दिहाड़े तोड़िया गया ना बगैर किसी तावील तो, यह ज़ियाद नूं हरामी नूं अपना भरा बना के जना तो जम्मिया तो मेरा भरा जना ना भरा बन। हर नाल फरमाया जिहड़ा हुजर बिन अदी नूं कतल किया और उहदे साथियां नूं, उत्थे तो आपने हसन बसरी फरमाया वैलुल्लाहु मिन हुजर व साहबी। वो तो जो भुगतू का पता लगूगा भी उस सहाबी रसूल का कोई गुनाह बेगुनाह तू वशाते हैं सामने कफन कबरां खोतियाँ कि बचना तेरी ते लानत करो। उन्हें आख्या 90 साल मुहब्बत की है तो मैं कबरां वेख के डरना, जो करना ही कर ला। और नाल क्या कि मैं पुलिस रात पे तेन इदा ही मिलूंगा, एहो खून आरूद कपड़े जी मेरी उत्थे मुलाकात हो। एहो जिन्हां दी हरामदगी जिहड़ा साहबी अली वाला उन्होंने बागी कहणगे, फिर नहीं इन्हां नूं कोई डर आउंदा। हज़रत सुलेमान बिन सुरद नूं सबाई लीडर लिखणगे, एडा वड्डा साहबी है जलील जिन्हें हज़रत हुसैन नूं खत लिखिया। सारे शुरू कर दे कोई शिया सी जिवें हुसैन को बच्चा सी वो जानता नहीं सी कौन है हज़रत सुलेमान बिन 90 साल का सहाबी अन जलील नबी। उन्हें कट किया और खत च लिखा कि एक तागूत मरिया दूजे नूं सट ते मुसलत कर गया, उठ अगर तू ना उठा तो असीं तेरे नाने के सामने फड़ लांगे कि असीं मर लई तैयार सी, तू नहीं उठा, तू मरन दे सानूं असीं इहदी हुकूमत नहीं मनी। फिर हुसैन ते बस हो गए। उन्हें क्या अगर ना आया असीं क़यामत दे दिन फड़ लेना, कतल होवे तो भावें असीं मारे जाइए, जे बैठा रहो ना असीं गल नहीं सुननी तेरी। सपोर्ट की करनी सी, जिहड़ी सपोर्ट उन्हें की जिक्र ही कोई हरामदादा करे।
ਵੀ ਉਹ ਫਿਰੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਕੌਣ ਉੱਠਿਆ? ਤਵਾਬੂਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂ, ابراہیم اشتر کا لشکر بعد گیا مختار کی طرفوں۔ یہ حضرت سلیمان بن سردہ کے ساتھی میدان سے نکلے۔ وہ 4000 بندے کی شہادت پڑھی ہے تو آدمی سمجھا کربلا دی یار یہ سامنے گل ہی کوئی بوٹیاں اٹھدیاں سی تو نعرے مارتے جاندے سی اسی اپنی جاناں قربان کران گے۔ اسی جڑا حسین نال وعدہ کیتا وہ تو پھرے۔ عبید اللہ بن زیاد دھوکھے نہ آ گیا، شہر تے قبضہ کر لیا، انہاں غریباں نوں یرغمال بنا لیا، جگہ جگہ فوج کھڑی کے بے بس ہو گئی، پیش نہیں گئی۔ ورنہ کوفہ جڑا اٹنا اٹ بجا دیندا انہاں دی، کوئی کوفی نہیں پھریا، نہ کوئی وادیاں پھریا، پیش نہیں کوئی گئی۔ مر جائیں یزید دے پھر انہیں اجلاس بلایا، اسی سد کے بھاویں کسی طرح مجبور ہو گئے مگر داغ تے لگ گیا، یا جانا دیو یا بدلا لو۔ 4000 بندہ لے کے پہلا رات کربلا گیا۔ انہاں دنیا کدی روندیاں دنیا نہیں سنیا جنا ساری رات اتنے آپ بھی قبر تے روئے کہ اسی بلا کے یہاں ظالماں دے پروں بے بس ہو گئے۔ پھر شام نو چل پے۔ بہت وڈا واقعہ ہے انہوں وردہ دا، انہوں پڑھنا چاہیے کیویں سلیمان بن سرد شہید ہوا، بعد مسیب بن جو خط لکھن والے سی مارے گئے۔ مختار بیچارہ جیل چ لکھدا رہا تسی نیک جے، تمہوں اگ لگی ہے فرزند رسول اس طرح ظلم ماریا گیا مگر تسی انہاں نے نبڑ نہیں سکتے۔ یہ حرامی لوگ ہیں، انہاں دیاں چالاں نوں میں سمجھنا میری رہائی دا انتظار کرو، میں چھٹ گیا نا نبڑ لوں گا۔ مگر انہوں سارے نے آکھیا تیرے بھی یار کچھ ارادے ایسے ہی ہے، تمہیں پتہ نہیں حکومت چاہنا، اسی صبر نہیں کر سکتے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، یا یہ اپنے دلوں داغ لاؤنا یا جانا دے دینی۔ وہ تو گل ہی پیچھے لوگ مکا دیں، ورنہ پتہ لگے بھی خط لکھنا ہے تھوڑے پیو جڑے انہوں نے حق ادا نہیں کیتا، میدان کون نکلیا؟ یہ بعد مختار اٹھیا۔